તો ભારતીય એરફોર્સની સૌથી મોટી કાર્યવાહી પુલવામા એટેકનો બદલો લેવામાં આવ્યો। વાયુસેનાના 12 મિરાજ 2000 વિમાનો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે અને 1000 કિલોના બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા છે અને સમગ્ર જે બાલાકોટ વિસ્તાર અને તેની આસપાસનો જે વિસ્તાર છે ચકોટી મુઝફ્ફરાબાદ એ તમામ ધ્વસ્ત થઈ ચૂક્યા છે ટેરરિસ્ટ કેમ્પ અને સેના વાયુસેના સંયુક્ત રીતે હવે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે અને તેની ઓફિશિયલ જે ઇન્ફોર્મેશન છે તે રજૂ કરશે। તો જૈશ સહિતના તમામ આતંકી સંગઠનો પર આ કડકમાં કડક કાર્યવાહી અને જવાબ આપવામાં આવ્યો છે ભારતીય વાયુસેના તરફથી। हालांकि सर्जिकल स्ट्राइक उरी अटेक बात કરવામાં આવી હતી ને આ વખતે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક જેવો કોઈ સ્કોપ નહોતો કારણ કે જે ત્યાંનું જે હવામાન છે તેનો જે એરિયાસ છે જે તે હાલ અયોગ્ય દેખાઈ રહ્યો છે કારણ કે બરફ પણ ત્યાં જામી ચૂક્યો છે માટે એર સ્ટ્રાઇક જ એક વિકલ્પ હતો। रजनीश रंजन जोड़ाई चुके हैं। रजनीश, कितना नुकसान हुआ है पाकिस्तानी और पीओके के जो विस्तार है वहां का जो इलाका है और मौजूदा वहां की स्थिति क्या है? पाकिस्तान की ओर से उनकी मीडिया की ओर से कोई रिएक्शन? देखिए, अभी जब भारतीय वायुसेना की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी तो इसके डिटेल सामने आएंगे। चूंकि बहुत बड़ा ये ऑपरेशन है, 1000 किलो बॉम्ब ड्रॉप किए गए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उन इलाकों में, उन जगहों पे जहां से आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं भारत के खिलाफ। कितनी कैजुअलिटी हुई है, उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने कैंप्स बर्बाद हुए हैं और कितने आतंकवादी मारे गए, इनके डिटेल्स अभी सामने नहीं है। एक डाटा रिलीज होगा जब एयरफोर्स इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं क्योंकि 1000 किलो बॉम्ब की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा होगा और जो विध्वंस का जो पैरामीटर है, जो उसकी जो क्षमता है, वो बहुत ज्यादा होगी क्योंकि हम अब तक ये सुनते आए हैं कि 1 किलो 2 किलो बॉम्ब से भी तबाही हो जाती है, वहां पे भी बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। और पुलवामा हमले में ठीक है रजनीश, आगे भी आपसे इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, आप लाइन पर बने रहिए। साथ ही रक्षा विशेषज्ञ जयदेव जोशी जोड़ाई चुक्या है। सर, જેની આખરે રાહ હતી ये नया हिंदुस्तान है, बदलो લેવામાં આવ્યો છે ભારતીય વાયુસેનાની એર સ્ટ્રાઇક। सैल्यूट टू द इंडियन एयरफोर्स, जय हिंद, जय जय भारत की सेना। આપણે આપણી ચેનલ પર ડિબેટ્સમાં આપણા કાર્યક્રમોમાં આપણે આ વાત થતી હતી કે ભારતીય સેના શું કરશે અને ક્યારે કરશે, શું કરશે, એમાં આપણે ક્લિયર ટર્મ્સમાં વાત હતી કે એર ટુ એર સ્ટ્રાઇક, અધરવાઇઝ એર ટુ સરફેસ સ્ટ્રાઇક આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ અને એ જ આજે આપણી સામે છે। ચુનિંદા ટાર્ગેટ લિસ્ટ બનાવ્યા પછી યોગ્ય મારક ક્ષમતા સાથે ધ ચોઇસ ઓફ એરક્રાફ્ટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ગ્રેટ। બહુ સરસ ચુનિંદા રીતે આ એરક્રાફ્ટની પણ ચયન કરવામાં આવ્યું છે। જેટલું જરૂરી હતું એટલું, જેટલી મારક ક્ષમતા હતી એટલી પરફેક્ટ સર। 3 સલ્યુટ। સર, થોડી એ પણ ઇન્ફોર્મેશન આપની પાસેથી લઈશું કે આ જે જવાબી કાર્યવાહી એર સ્ટ્રાઇકના મારફતે કરવામાં આવી છે અને ત્યાંનો જે રહીશ ઇલાકો છે તેને ધ્વસ્ત કરવામાં આવ્યું છે, ટેરરિસ્ટ કેમ્પ પણ ધ્વસ્ત થયું છે। હાલાકી સામે કોઈ સિવિલિયર નુકસાન થયું છે કે કેમ તેની કોઈ આધિકારિક પુષ્ટિ નથી, પણ થયું હોય તો પણ ભારતીય સેનાને એની કોઈ જ પરવા નથી કારણ કે હાલાકી તે લોકો પણ જ્યારે પણ આ પ્રકારનો હુમલો કરે છે ત્યારે આપણા સિવિલિયન નુકસાન થાય જ છે। બહુ સરસ છે આપણે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો है। એક રિસ્પોન્સિબલ આર્મી એરફોર્સ કે દેશ તરીકે અને આપણે એક જર્નલિસ્ટ તરીકે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, બહુ સારી વાત છે। ભારતીય સેનાઓ બહુ રિસ્પોન્સિબલ છે, સિવિલિયન ડેમેજને અવોઇડ કરવાના પ્રયત્નો હંમેશા હોય છે। પણ વોટ આઈ સી ઇઝ, અને મેં ત્યાં રજૌરી સેક્ટરમાં ઓપરેટ કર્યું છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં, મિલિટન્ટ્સના હાઇડઆઉટ સિવિલિયન એરિયામાં જ હોય છે। એની આસપાસ વાતાવરણ ભલે કોઈ આમ શેરી મોહલ્લા ગલી જેવું હોય પણ અંદર ગતિવિધિ આજ થતી હોય છે। એટલે હું તો પહેલેથી એ વાતને પણ નકારીશ કે આ રહીશી ઇલાકામાં ઓપરેશન થયું છે। હા, આ રહીશી બિલ્ટઅપ એરિયા હોઈ શકે પણ અંદર રહેતા હતા ટેરરિસ્ટ, અંદર રહેતા હતા એના હથિયાર, એનો શસ્ત્ર સરંજામ, લોજિસ્ટિક્સ, દારૂગોળો। बिल्कुल आभार अमरी साथे सर बात करवा बदल અને આગળ પણ આપણી પાસેથી અંગે જાણકારી લેતા રહીશું, આપના પણ રિએક્શન લેતા રહીશું। તો સૌથી મોટી કાર્યવાહી ભારતીય સેના, ભારતીય વાયુસેના તરફથી એર સ્ટ્રાઇકના મારફતે મોડી રાત્રે રાત્રિના 3:30 કલાકે આ એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી। रजनीश रंजन हमारी साथ जोड़ाया है। रजनीश, अब खामोश नहीं बैठेगा ये नया हिंदुस्तान है, जवाबी कार्यवाही का सामना
करेगा और सामने वाले को भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी रिएक्शन पर આવી રહ્યું છે અને कुछ उन्होंने भी तस्वीर भेजी है कि हालांकि कुछ नुकसान हुआ है, कुछ हुआ है रात को 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, ये उन्होंने साफ साफ तौर पे कह दिया है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने कुछ तस्वीरें जारी की है और ये माना है कि कुछ नुकसान हुआ है। चूंकि भारतीय एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया है, 1000 किलो बॉम्ब ड्रॉप किए हैं और 3 जगह जो बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण जगह है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, और इन जगहों से ही आतंकवादी गतिविधियां चलती हैं, वहां से टेरर कैंप ऑपरेट होते हैं और इन्हीं जगहों से जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराया जाता है आतंकवादियों को, और उन आतंकवादियों से आतंकवादी घटनाएं यहां पर कराई जाती है। और पुलवामा में जो हमला हुआ था वो भी उसी मॉड्यूल का एक नतीजा है। तो उन जगहों को निशाना बनाया है वायुसेना ने। निश्चित तौर पर जब सेना हमला करती है तो दूसरी देश की जो सेना है वो उसको रिटेलिएट करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है भारतीय वायुसेना की ओर से, हमारी सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी मिराज को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। बहुत सक्सेसफुली एरियल स्ट्राइक को कंप्लीट किया गया है और उसके बाद ये लोग जो भारतीय वायुसेना के जवान हैं वो मिराज सहित वापस देश में लौट आए हैं। तो ये हमारी ओर से जानकारी है। पाकिस्तान पहले भी डिनाई करता रहा है, पाकिस्तान की आदत है, और जब उनको लगता है कि बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है, मीडिया में, भारतीय मीडिया में लगातार ये खबरें सामने आ रही है, पाकिस्तान को अपने लोगों को जवाब देना होता है, तो निश्चित तौर पर वो कुछ डिनायल मोड में जाते हैं और इस तरह की तस्वीरें जारी करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने पहले लगातार मना करता रहा, लगातार वो खारिज करता रहा भारत के दावों को, और बाद में उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को अपने यहाँ बुलाया और गलत जगह पर जाकर उन्होंने दिखाया कि यहाँ किसी तरह की कोई तबाही नहीं हुई है। जब भारतीय सेना की ओर से जब वीडियो जारी किया गया, सबूत जारी किए गए, उसके बाद पाकिस्तान ने उस पर कुछ भी नहीं कहा। तो अब यही पाकिस्तान उसी मोड पर है, उसी स्टेट ऑफ माइंड का वो इस्तेमाल कर रहा है और कहीं ना कहीं अपने लोगों के बीच में अपनी काबिलियत बताने के लिए पाकिस्तान कह रहा है कि भारतीय वायुसेना की ओर से हमला हुआ है, लेकिन इसमें उनका कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब हमारी सेना का कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारे मिराज सुरक्षित वापस लौट गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर भारी तबाही हुई है, वहां पर बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हुई है, उनके जो टेरर कैंप है वो पूरी तरह से बर्बाद हुए हैं, जमींदोज हुए हैं और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है। भारतीय वायुसेना ने बदला ले लिया है और पाकिस्तान अब इसे खारिज करे या स्वीकार करे, उससे भारत को या भारत की सामरिक ताकत पर या भारत की सेना के मनोबल पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ने वाला है।